Part 5 na po to, di ba? Yes, Ito po yung ano, guys. May bago po kami kasama si CJ. Bagong sali po. So, tara na. So, ito po yung sa Manila, guys. Yeah. So, Kapitbahay po namin to. sakay na kayo, guys. Parang likod. Mahulog ka dyan. Ayun. Bye. Mag-grocery tayo. So, nakababa siya, guys. Malakad na lang daw siya. So, dito na yan. Punta na po kami sa grocery, guys. Mag-grocery lang po kami. So, magsasalita po si CJ. Magsalita ka. Ayusin mo siya para Hello! subscriber tayo. Paano iipin? So, magbabayad na ako, guys. So, guys, aalis na po kami. Punta na po kami sa bahay, guys. So, yan po, guys. Dito po yung house namin. Dito po, guys. Malaki na ba ako? So, yan, guys. Buksan natin ito, guys. Part 5 po ito, guys. Na may kasama kami. So, yan. So, may nagpadala po pala sa amin na gift. Thank you po. So, ayan. Roommate mo na ako? Oo. Bubuksan ko na to sa kumasa ko. Uy, kurto ko to. So, yan po. Mag-sleep na po kami. So, umaga na po pala, guys. So, magpa-flight na po kami. Punta na po. Gabi na! Gabi pa lang. So, ayan po, guys. Ay, bukas na po pala kami mag-ano, guys. Pupunta na sa ano, guys, bahay namin na totoo. So, ayan po, guys. Kaya tayo muna sa likod. Ganito din po yung bahay namin Oh, doon. may slide! So, may slide daw po dun. So, titignan natin, guys. Sa likod. So, ito po yung slide na sinasabi ni CJ, guys. So, ano na lang po. Sa part 6 na lang po yung ano po. Sa part 6 na po yung uuwi na po kami sa hindi na po kami titira sa Manila. So, yan po. So, mag-sleep na po kami, guys, kasi Gabi na. gabi na, guys. Ay, sarap yung pala. So, mag-sleep na po kami, guys. Sino yun? Sino ka? So, mag-sleep na po kami, guys. Kasi po, bukas pa po yung alis namin. Light natin. So, bye, guys. Good night.